4 মাস ধরে 100 দিনের কাজের লোকেরা মাইনে পাচ্ছেন, এটাও তো ফ্যাক্ট। তার কারণ হচ্ছে ডিসেম্বর থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকাটা দেয়নি, ফলে 100 দিনের কাজের যে টাকাটা যেটা আমাদের প্রাপ্য, আমাদের এখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে যায়, তার থেকে একটা প্রাপ্য আমরা পাই আমাদের অংশের থেকে, সেই টাকাটা দেয়া হয়নি। ফলে আলটিমেটলি গরিব লোকেরা, যারা দরিদ্র মানুষ 100 দিনের কাজ করে টাকাটা বাড়িতে নিয়ে যায়, তাদের পক্ষে খুব প্রবলেম হচ্ছে। এই ক্রাইসিসে চিফ সেক্রেটারিকে আমি যেটা বলবো যে ওরা কবে দেবে কখন দেবে আমি জানি না, আমার যেটা মনে হয় পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট ইটস এ কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ক প্রসেস, চলে, প্রচুর কাজ চলে, রাস্তা মেরামত থেকে শুরু করে বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে সব কিছু। এই ডিপার্টমেন্টটা, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টটা, যাদের এভরি ইয়ার কাজ চলে, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট, তাদের যে লেবার, যে টাকাটা লেবারের, সেই টাকাটার একটা অংশ নিয়ে যদি আমরা একটা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফান্ড তৈরি করি, তাহলে সেই ফান্ডটা থেকে অন্তত আমরা গরিব লোকেদের এই টাকাটা 100 দিনের কাজে দিতে পারবো। 3 বছর বাকি আছে সরকারি কন্ট্রাক্টরদের টাকা, কেউ কাজ করতে চাইছেন না, টাকা বাকি রেখেছেন কেন? পাল্টা প্রশ্ন দিলীপ ঘোষের। পেনশন দিন, দিয়ে দিন, ভর্তুকি করে দেবেন, এসব গল্প বলে আর লাভ আছে নাকি? 3 বছর বাকি আছে সরকারি কন্ট্রাক্টরদের টাকা কেন দেন না? তারা কেউ কাজ করতে চাইছে না, রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে, কেউ টেন্ডার নিচ্ছে না, জানে কার করো করো পয়সা দেবো করে যাচ্ছে, টাকা 2 বছর 3 বছর বাকি আছে, এরকম করে আর চলবে না। গুজরাট ভোটের আগে বড় ধাক্কা কংগ্রেসের হাত ছাড়লেন পাটিদার নেতা হার্দিক পটেল। সিএএ, এনআরসি, রাম মন্দিরে বাধা দিচ্ছিল কংগ্রেস, বিজেপির প্রশংসা করে হাত ছেড়ে মন্তব্য পাটিদার নেতা হার্দিক পটেলের। 2 সপ্তাহের মধ্যে হার্দিকের বিজেপি যোগের জল্পনাও কিন্তু তুঙ্গে। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি रौनक पटेल সঙ্গে। रौनक जी, फिर क्या हार्दिक पटेल योगदान करने वाले हैं बीजेपी में, क्या खबर है? देखिए, हार्दिक ने अभी इस्तीफा दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही थी कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। यहाँ तक कि जो इस्तीफा जो लिखा है और सोशल मीडिया पे जो उन्होंने वायरल किया है, उसमें बीजेपी के जो डिसीजन थे पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने लिए हैं, उनकी तारीफ की है और खुद हिंदुत्व की जो बातें बीजेपी करते हैं उससे आकर्षित है, इस प्रकार के इंडिकेशन भी दिए। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले 2 या 3 हफ्ते के अंदर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी की ओर से या तो उनके केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कभी भी उसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक बात तय है और हर कोई जानता है गुजरात में कि पिछले 1-1.5 महीने से वो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे और पिछले 2 महीने से लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं या स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर केंद्रीय नेतृत्व है उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो ये होना ही था कि कांग्रेस छोड़े। अब सवाल ये है कि बीजेपी में कब शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी हो सकती है, लेकिन उन्होंने शुरुआत के दिनों में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी, मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पहले की, लेकिन उसके बाद केजरीवाल के ज्यादा संपर्क में नहीं रहे, ज्यादा उनके जो संपर्क रहे बीजेपी के लीडर्स के साथ रहे। ऐसे में ये संभावना काफी हद तक क्लियर अब हो चुका है कि वो अगले 2 हफ्ते के अंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल, क्योंकि चुनावी साल है, गुजरात में 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि क्या बीजेपी के जो लोकल पाटीदार लीडर्स है, जिस कम्युनिटी से हार्दिक आते हैं, जिस कम्युनिटी के हार्दिक है और जो लीडर्स का 2017 के चुनाव में हार्दिक विरोध करते थे, वो बीजेपी के लीडर्स जो है वो हार्दिक को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हालांकि बीजेपी की ओर से कोई भी रिएक्शन नहीं है शामिल करने को लेकर, अब ऑफिशियली कहना मुश्किल होगा, लेकिन सूत्रों से पक्की जानकारी मिल रही है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हार्दिक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रौनक जी।